राज्य सरकारों जिमान कर्मचारी आछे এই কৰ্মচাৰীসকলক নৱেম্বৰ মাহৰ দৰমহাত আমি 1000 টকা অতিৰিক্ত কৰি দিম। 1000 টকা লৈ তেওঁলোকে কিতাপ কিনিব লাগিব আৰু ৰচিদ কিতাপ কিনা ৰচিদ তেওঁলোকে নিজৰ হেড অফ দা ডিপাৰ্টমেণ্টক জমা দিব লাগিব। আমাৰ ৰাজ্যত প্ৰায় 3 লাখ सरकारी कर्मचारी आछे बेसी आछे 4 लाख बुली कब पारे। तार माने राज्य सरकारे 40 कोटी टका खाली किताब किनार बाबे व्यय करिब। जदि कोनोबा कर्मचारीये टकाटो लई गई कितापर किना रसीदखन घुराई निदिए तेतिया हले नेक्स्ट माहर दरमाहा 1000 टका कर्तन। राज्य सरकारों जिमान कर्मचारी आछे এই কৰ্মচাৰীসকলক নৱেম্বৰ মাহৰ দৰমহাত আমি 1000 টকা অতিৰিক্ত কৰি দিম। 1000 টকা লৈ তেওঁলোকে কিতাপ কিনিব লাগিব আৰু ৰচিদ কিতাপ কিনা ৰচিদ তেওঁলোকে নিজৰ হেড অফ দা ডিপাৰ্টমেণ্টক জমা দিব লাগিব। আমাৰ ৰাজ্যত प्राय 3 लाख सरकारी कर्मचारी आछे बेसी आछे 4 लाख बुली कब पारे। तार माने राज्य सरकारे 40 कोटी टका खाली किताब किनार बाबे व्यय करिब। जदि कोनोबा कर्मचारीये टकाटो लई गई कितापर किना रसीदखन घुराई निदिए तेतिया हले नेक्स्ट माहर दरमाहा 1000 टका कर्तन।